Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga folo maliyan bela jeliya. Ni video krangralen ke nyeshi ibeka kanbo mo. Munu ibeka deme ke jara digi dum. Asere ya punama mo ke tlaka deme ka anyaga non ifne. Inshallah min to ka folo krangra ka nyeshi bubu se mo kosebe. Bu se ni ci horana. Bulonga buba fana nga folo binya kosebe abunya nga folo bonya kosebe. Munu ko ibeka anjela ka digi dum ɲɔgɔn fɛ jaraji n'a sera o ma an bɛ jama dun ɲɔgɔn fɛ an cɛ kɛ hɔrɔn de bɛ fɔ nin cogo la a fɔ nin ma ko adamadenya ko danbe ani hɔrɔnya nin de ye danbe ni hɔrɔnya ye mɔgɔ min k'a fɔ ko tu bi k'a fɔ tu ca est-ce que k'a faamu donc vraiment an bɛ bubu se fo kosɛbɛ e b'u se min bɛ se ka taa kɛ ni tɛ se i bɛ ka so e bubu se e de y'a dɔn k'a fɔ ko finitugu bɛ ka taa i bɛ ka nɔfɛ e bubu se ka wuli ka don i ka mɔbili kɔnɔ ka taa i bɛ ka so ko n'a bɛ kɛ min a bɛ jɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna bubu se i ni ce bubu se ala k'i baraji bubu se e ye hɔrɔn ye walahi e ye hɔrɔn ye sinon hɔrɔnkolo minnu mɔli la olu bɛ yen minnu i bɛ ka y'a dun ɲɔgɔn fɛ a duma na a selen y'a goma mɔ bɔli la o mɔgɔw bɛ yen wallahi cɛbilen dama b'o la hali nda ngan fɔ k'a jigi a ye kɛ hɔrɔn ye wallahi maa maa bɔla kɛlɛ bilelen cɛla i tɛ halala ye kɛlɛ bilelen kana bɔli cɛ de b'i jɔ kɛlɛ sufelen bubu se i ni ce yɛrɛ ɲɛ i ni ce hɔrɔnya na i ni ce danbetigiya la i ni ci fa ka wolo la i ni ci ba ka wolo la wallahi a bɛ fɔ tan de wallahi i bɛ ka ye ŋana ye wallahi Malion a tɛ ka fɛn dɔ faamu quoi a b'a kɔnɔ ko i bɛ ka minɛ na ko wa ko i bɛ ka se banni ka minɛ na c'est pas ça hein musange mɔgɔw bɔla yan nɔ siɲɛ joli a bɛ siɲɛ 4 siɲɛ 5 bɔ ka tan ka dɛsɛ e y'o fɔ aw ɲɛ o i bɛ ka nɛgɛ jɔlen de n'a ko k'a tɛ taa a tɛ taa de nka mɛ a kɛnɛ k'a kɔnɔ ko nin ye Malion ka fɛn dɛ nin tɛ Malion ka ko ye koyi hali sisan i bɛ ka de tɛ fanga na ɲɔgɔn bɛɛ ka bɛ fanga na bamanankan dɔ b'a faamu i bɛ ka tɛ fanga na nka i bɛ ka a bɛ fanga na maa minnu ye fanga na nin ye i bɛ ka de don n'a t'o dɔn anw m'o fɔ an ɲɛna a k'o faamu quoi comment on appelle là n'i y'a mɛn ko militaire ka militaire bɛ yen a grâce de IBK en 2012 Alif Dovini a tɛ sɔrɔsiw bolo sɔrɔsi fini t'u bolo sɔrɔsi marifa t'u bolo a samara t'u bolo a ganji t'u bolo foyi t'u hali milɛti tɛ sɔrɔsiw bolo vrai fo IBK le nana en 2013 ka n'a sɔrɔsiw ta en charge ka minɛnw di sɔrɔsiw ma k'u former k'u ɲɛ mais ne jamana kɛla ko a tigɛlen don k'a tɛ tuku a chauffelen don yan fɛ maa jugu kun bolo mɔ tellement que adamadenya juguya cayala ka juguya caya fo ka tila adamadenya ka tila ka juguya don i yɛrɛ dusukun na fo ka i yɛrɛ kun juguya musange mɔgɔ takɛlolen et puis problème c'est quoi militaire ye hakilimaya kɛ wallahi Mali militaire bɛ fo ne bɛ Mali militaire fo k'u wale ɲuman nɔ wallahi Mali militaire aw ye hɔrɔn ye Mali militaire ye hɔrɔn ye i bɛ ka minɛ cogo mun na ani k'a ladon la cogo mun na mɔbili kɔnɔ ka tila ka taa n'a ye par respect a ka taa bolo nɔ bila papier la ne i bɛ ka tɛ coup d'état jumɛn kɛla Afiriki yan nɔ ko ni ɲɔgɔn kɛla a kelen yira kɛ a kelen yira na ko ni ɲɔgɔn kɛla o tɛ yen ne y'o fɔ aw ɲɛ o Mali sɔrɔsiw ma ɲinɛ dɛ billahi Mali sɔrɔsiw ma ɲinɛ dɛ Mali sɔrɔsiw y'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ tɛmɛna bisi la Mali sɔrɔsiw u y'u ka hɔrɔnya u y'a baara kɛ billahi Mali sɔrɔsiw y'u ka hɔrɔnya baara kɛ ne ko Mali sɔrɔsiw y'u ka hɔrɔnya baara kɛ u taara ka taa i bɛ ka minɛ maa ba minɛ de la a bɛ fɔ nin ma ko maa ba minɛni
u meta ka taa jɔnmaya kɛ IBK la u mɛ jɔnmaya k'a la sɔrɔsiw y'a dɔn k'a fɔ vraiment c'est trop ta trop jamana jugu ka kuma cayala bon cɛkɔrɔba ko bɛ yɔrɔ min na komi sisan e k'i senbɔ a la i kɛ juru kun di anw ma a tɔ mina wolo mina an mina ye n'a t'a dɔn IBK bɔla fanga nin cogo de la n'a t'o yɔrɔ dɔn ne b'o fɔ an ɲɛna sɔrɔsiw y'a dɔn k'a fɔ ko cayala mun kɛ olu y'a fɔ IBK ko cɛkɔrɔba a lajɛ k'i senbɔ nin ko in na anw minnu y'i kɛ denw ye juru kun d'an ma an m'a ba bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ yan hey coup d'état caman kɛla jamana diɲɛ kɔnɔ an y'u ye koyi coup d'état baden kɛla diɲɛ kɔnɔ an y'u ye ne mun bɛ faga n ka cɛ fini b'olu la bɛɛ ɲɛna yan ne mun bɛ faga o godola ka bɔ a ka denbaya la ou bien comment on appelle là o bugɔ la dɔw ka duloki bɔliw la k'a tɔ to debara dɔw kanagolo bɔla yan nɔ k'a tɔ to u ka silipuw la yan nɔ Afrique kɔnɔ o bɛɛ kɛla Afrique coup d'état na yan nɔ ka dɔw gɛn k'u faso bila tɛ hali sisan o dɔw bɛ janjo fɛ yen vrai fo nka IBK taala mina a ka salon kɔrɔ de ko mo chef ta i kɛ t'i bolo nɔ bila sɛbɛ la o ye bonya de a ye fɔ nin ma ko bonya a ye fɔ nin ma ko karama ko a ye fɔ nin ma ko hɔrɔnya n'a t'o yɔrɔ dɔn a b'o ɲininka anw m'o fɔ an ɲɛna a b'i wuli Museng a barika Museng ye mun kɛ ne Museng bin se ko la depuis le 19 IBK kun ne ta ne Museng bin se ko la hein depuis le 5 ou le combien de a ye bɔgɔ dama min kɛ o don IBK sera ta jumɛn na de maa wɔɔrɔ nane kana ko shardi ta a b'a wuli k'a b'a kɔli jɔ ko Museng dɛsɛlen le nin ko in kɛ a dɛsɛlen Museng dɛsɛlen ni ne silaya an sera nɛmɔya sɔrɔsiw ani ce a ka hɔrɔn na aw ye IBK minɛ cogo min na maa ba de bɛ minɛ ta sɔrɔsiw wallahi mali sɔrɔsiw ka foli b'aw ɲɛ wallahi ani hɔrɔnya aw y'a dɔn k'a fɔ ko dɔw tɛmɛna ko bisila billahi aw mɛ kɛ fitiri wale IBK ma wallahi aw mɛ kɛ fitiri wale IBK ma ne mɔgɔ t'o dɔn aw m'o dɔn k'a sababu kɛ c'est vrai a ye IBK bɔ fanga kɔnɔ maa minnu hakili kɛ dɔgɔ olu tɛ se k'a faamu nka mɛ ne maa min mɛ n'i bɛ ko dɔn ko hakili ka ɲi nin tɛ digi la k'a sababu kɛ IBK ye denmisɛnnin minnu lamɔ n'o denmisɛnnin kolon le ko bɔn ko t'i bolonɔ bila kala bila sɛbɛn la bɔn kan ka taa bolonɔ bila la mun min ne fa mun min ne bila lahara ne Museng mɔgɔ ne Museng mamuru dɔ n'a mɛ k'a bɛna kɛ coup d'état kɛ IBK la o de tun bɛ ne faga nka ne Museng bɛ se k'o kɛ fo buwadenw de y'a kɛ mali militaire ye jɔn ye buwadenw de don buwa ka kalannenw buwa ka gerebu buwa ka degedenw buwa ka lamɔdenw olu de mali militaire ye koyi mais n'olu yɛrɛ ko vraiment cɛkɔrɔba n t'i fɛ kɛ degun nin ko in na bilen e yɛrɛ ka fanga di anw ma sa cɛkɔrɔba kan k'a di koyi cɛkɔrɔba kan k'a di a b'a sigi k'a filɛ ɲɔgɔn na kɛ na min ye hakilima ye IBK min bɛ donna mobili kɔnɔ cogo min na hali bolo mɛ d'a kan hali bolo mɛ maka la wallahi kɛ sira la bɔ a ɲɛ k'a ka don mobili kɔnɔ a dola fo kati kan susira Keyita kɔnɔ fo ye nin nɔ ye maga mɛ kɛ IBK la a b'a dɔn k'a fɔ ko kamo yɔrɔ la ko kɔnbilo bɛ ko kɔnɔ aw gawadenw ne t'a faamu kɔnbilo bɛ ko kɔnɔ gawadenw ne t'a faamu ɲɔgɔn n'a b'o faamu depuis o yɔrɔ la kan ka siran mais nin bɛ kɛ aw kan k'a fɔ mais nin bɛ kɛ cogo di aw bɛ taa IBK minɛ a ka so mais pourquoi an bɛ se ka IBK bugɔ hali maa bɛ se ka maga IBK la IBK mali a mɛ mali traité foyi n'aw tun ye hakilima ye depuis na IBK mɛ mali traité depuis IBK donna mobili kɔnɔ cogo min na o tun kan ka kɔ kɔnɔ gan ye nka mɛ ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn na wallahi ne ka ala ɲini kun ye nin ne IBK tɛna ye k'a bɛ fanga bila fini fana ka di finitigiw ma c'est ça que ça me plaît est-ce que tu comprends donc ne bɛ se k'a fɔ n ko alhamdulilayi nka mɛ
ala min ye maliyɛnw karaba Musa Tarawele ɲɛ ko maliyɛnw bɛ t'u sigi bi ko Musa Tarawele ko waliju Musa Tarawele o maliyɛn kelenw bɛ tila ka t'u kun biri IBK ye n'ala sɔnna ma wallahi maliyɛn tɛ maa ka ɲuman kelen nɔ a tɛ maa ka ɲuman kelen nɔ nka mɛ dɔ b'a faamu ni zen wallahi et puis kuma bɛ yala ko wɛ ko diɲɛ bɛ confiné yan nɔ ko wɛ ko kɔngɔ bɛ masi fa ko sedaw mɔgɔw k'olu tɛ se ka foyi kɛ ne bi fɛn dɔ fɔ an ye bolo kelen di bɛlɛ ta koyi bolo kelen di bɛlɛ ta bolo fila ye fara ɲɔgɔn kan ka bɛlɛ ta de est ce que a y'a faamu wallahi billahi Mali tɛ foyi ne jamana wɛrɛw ta an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ne wolola Mali la ne ye maliyɛnden 100% Mali tɛ foyi ne jamana wɛrɛw ta an k'o fɔ ɲɔgɔn ye kɔgɔji tɛ aw bolo yen gazi t'a bolo yen foyi tɛ aw bolo yen Mali la foyi tɛ Mali la an bɛ ɲɔgɔn musalaka de Mali yɛrɛ kɔli ka wuli à grâce des étrangers an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ Mali kɔli ka wuli à grâce des étrangers mais n'a b'o kɛ cogo la aw ye sɛgɛnmaatɔ jamana de aw ni mɔgɔ minnu bɛ furancɛri la n'olu ka furancɛri n'olu y'u ka furancɛriw datugu aw la aw ka jamana bɛna balo cogo di an ka ɲɔgɔn ɲini ko la fɔlɔ aw t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye gɛlɛya wɛrɛ na ne ye Mali kɔnɔ nin gɛlɛya ka jugu ka tɛmɛ 2012 gɛlɛya kan n'a tɛ fɛ n'a t'a dɔn n bɛna fɛn dɔ fɔ an ɲɛna ni sɔrɔsi fanga hala ko nin bɛna taa ni taali ma nɔgɔ dɛ ne ma fɔ a tɛ taa ma taali ma nɔgɔ dɛ mun kɛla Sanogo la ka Sanogo kɔrɔmpi k'a bila ka taa wo kɔnɔ ninnu nin denmisɛnnin ninnu y'o ye ka ban o kɛliw ɲɛna olu tɛna sɔn diɲɛ kɔnɔ u ta kɛ i b'a fɔ Sanogo ta o tɛ kɛ u tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ ninnu minnu u sinsin cogo bɛɛ ka de pour que n'olu tɛna ye k'u bi fanga bila fanga kɛ di maa min ma la ne adamadenya b'a wolo dɔɔnin quoi o mɔgɔ bɛ opposant mɔgɔ de ne yan o mɔgɔ tɛ yen o mɔgɔ foyi tɛ opposant mɔgɔ la yen an tɛna nin video janya kosɛbɛ quoi parce que ko kɛla ka ban quoi mais alhamdulilayi toujours mi bɔ mi foli d'an ka sɔrɔsiw ma Mali tenitigiw wallahi Mali tenitigi bɛɛ lajɛlen te n'i bɛ maa maa kan na k'e bɛ service kɔnɔ n ka foli b'i ɲɛ ala ka barika dɔ bɛɛ lajɛlen la IBK yarabi ala ka kɛnɛya d'i ma yarabi ala ka kɛnɛya d'i ma ala ka nin kisi ala ka nin tanga ala k'o kɛ ciba bonya kama salli la rasul n b'a bila yan nɔ